BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to Matthew chapter 12, please. Vamos en búsqueda de una bendición y vamos a leer en Mateos 12. Matthew chapter 12, please, verse 25. Mateos 12, verso 25. This is Messianic lesson number 1035. It's called Department of True Education. Y esa es la lección número 1035 y está titulado Departamento de Verdadera Educación. Messianic lesson number 1035, Department of True Education. Mensaje número 1035 titulado Departamento de la Educación Verdadera. Let's go on to the synopsis. Read it in English and we'll read it in Spanish. It says, synopsis, Luke 18, verse 17. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child will not enter it at all. What does Yeshua mean by this? Become like a little child. What does this have to do with our lives today? Do I need to start crying and doing nothing for ourselves? Does this have anything to do with the court system? How does this apply to Matthew 24? What happens to the next generation if it is not taught correctly? Y esta es la lección y la sinopsis de hoy en día. Y dice lo siguiente. Dice, de cierto, en Lucas 18:17, dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir Yeshua con esto? Hazte como un niño pequeño. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas el día de hoy? Necesitamos empezar a llorar y no hacer nada por nosotros mismos. ¿Qué tiene algo que ver con el sistema judicial? ¿Cómo se aplica esto en Mateo 24? ¿Qué le ocurre a la siguiente generación si no se enseña correctamente? And the verses that we're going to be going through today in our lesson is Matthew chapter 12, verse 25. When you are divided, you get conquered. Then we're going to Luke 18, verse 15 through 17. What did Yeshua mean by this? Mashal, Proverbs chapter 22, verse 6. Training starts when? Shemot Exodus chapter 18, verse 19 through 23. Teach these adults how to live. Mateo 12, 25. Cuando estés dividido, te conquistan. Lucas 18, 15 al 17. ¿Qué quiso decir Yeshua con esto? En Proverbios 22, 6. El entrenamiento comienza cuando. En Shemot, Éxodo 18, versos 19 al 23, enséñales a estos adultos cómo vivir. Mateo 28, 18 al 20, enséñales a obedecer. En Devarim, Deuteronomio 4, del 1 al 9, cómo pasa una nación de la cima a lo más bajo. En Matías, una vez más, 24, verso 4 al 12, no te dejes engañar de nuevo. Amen. Let's go get our blessing. Vamos en búsqueda de la bendición. Before we start, I want to tell you a little bit about how I received this message from the Lord. Y antes de que empecemos, quiero decirte cómo recibí este mensaje del Eterno. This lesson today is about integrity.
Esta lección del día de hoy se trata de integridad. It's about integrity and honor. Se trata de integridad y honor. You know, when I was young, I liked the Knights of the Round Table. Cuando era joven, what do you say, Rev? When I was young, I liked the Knights of the Round Table. Y cuando estaba joven me gustaba prácticamente la vida nocturna. I thought they had great honor. No, me equivoqué. Estaba diciendo los guerreros o los wait, I'm trying to translate knight. Soldiers. Sí, los caballeros de la mesa redonda. And later on, my father said, you need a good name. Y una vez más adelante mi padre dice, te necesita un nombre, un buen nombre. So what is a good name? ¿Y qué es lo que representa este buen nombre? To have a good name, you need integrity. Para tener un buen nombre necesitas integridad. And hardly anybody has integrity any longer. Y al parecer nadie más tiene integridad ya o no le interesa. And when you see the events going on around the globe, Y cuando ves los eventos que ocurren alrededor del mundo, especially in America, especialmente en Estados Unidos, with our court system, con este sistema, el sistema que vivimos, the court system does not have any integrity at all. el sistema judicial no tiene ningún tipo de integridad. But if you look in the Gospels, Pero si ves en los evangelios, we see a long time ago, podemos ver que hace mucho tiempo the Pharisees and Sadducees had no integrity either. los saduceos y fariseos no mostraban ninguna integridad tampoco. And then you look at the country of Brazil a little while ago, Y si ves, por ejemplo, el país de Brasil hace tiempo, their court system doesn't have any integrity either. también su corte tampoco tenía ningún tipo de integridad. And a little while ago, you look at the Venezuelan court system, it didn't have any integrity either. Y tampoco el país de Venezuela tiene su sistema ningún tipo. Hay un dicho que dice, no juzgues al libro por su portada. Because a cover can look very, very enticing, Porque realmente el libro puede verse no tan atractivo, but it's the information inside the book that's really the key. pero es lo que es clave es la información que está dentro del libro. And then there was this man named Dr. Martin Luther King. Y hubo un hombre llamado Martin Luther King. And you may love him or hate him, but we're going to look at his words that he said. Muchos pudieran quererlo, odiarlo, pero vamos a ver cuáles fueron sus palabras. He said, I don't want to be judged by the color of my skin, but my integrity. Él dijo, no quiero que me juzguen por el color de mi piel, sino por mi integridad, By the content of my character. por el contenido que tiene este personaje de que soy yo. So let's take a look at what the content of our character is. Entonces vamos a ver el concepto o el contexto que tenemos. So let's go to Matthew chapter 12, verse number 25. Entonces vamos a Mateo 18, verso 25. Matthew chapter 12. Mateo 12, 25. Mateo capítulo 12, verso 25. However, knowing what they were thinking, Yeshua said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not survive. Amen? Amén. So anytime, Yeshua says, anytime a kingdom is divided, Yeshua dice que cada vez que un reino está dividido, it will not survive. no sobrevive. When Israel got divided, did they survive? Cuando Israel se dividió, ¿sobrevivió? So Yeshua is talking about that in verse 25. Yeshua habla de esto en ese verso 25. But let's go a little deeper here. Pero vamos a profundizar un poco. How was Israel divided? ¿Cómo fue que Israel fue dividido? What were they divided about? ¿Y por qué fue dividido? We had one group of people wanting to do things one way, Porque había un grupo de personas queriendo hacer las cosas de una forma, and you have another group of people wanting to do something completely different. y hay otro grupo de personas queriendo hacer las cosas totalmente distintas. So Yeshua says in verse 25, Entonces Yeshua dijo en ese verso 25, he says a divided kingdom, dijo que un reino dividido, he says a divided city,
dijo una ciudad dividida. He even goes into a divided house. E incluso mencionó una casa dividida. If a house is divided spiritually, it's gonna disintegrate. Si una casa se divide, se va a desintegrar. Let's read verse 25 again. Vamos a ver ese verso 25 una vez más. However, knowing what they were thinking, Yeshua said to them, every kingdom divided Hey, so what Kurt is saying, it's both. It's physical and spiritual. Lo que el hermano Kurt está diciendo que es ambos, es tanto físico y espiritual. Do you think that's what Yeshua is talking about here in verse 25? ¿Usted cree que eso es lo que Yeshua está hablando en el verso 25? Is he talking about spiritual or physical? ¿Está hablando él de lo físico o de lo espiritual? Let's read verse 25 again. Leamos una vez más, verso 25. However, knowing what they were thinking, Yeshua said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not survive. Amen? Amén. So what he's talking about is the kingdom being spiritually divided. Lo que está hablando es un reino que está espiritualmente dividido. And that's going to be the biggest point of anything. Y eso va a ser el punto principal de todo. Because if you're divided spiritually, you will be divided physically. Porque si estás dividido espiritualmente, también lo estarás en lo espiritual. So today we're going to look at this topic Entonces el día de hoy vamos a ver este punto. of the spiritual division. La división espiritual. How could a people like Israel, Como un pueblo como Israel, how could they go from living together, working together, cómo ellos pudieron de estar trabajando juntos, viviendo juntos, how could they go from that to absolutely hating one another? cómo pudieron llegar de un punto a ese punto de estar todos juntos a odiarse el uno al otro. How do kingdoms get divided? ¿Cómo fue que el reino se dividió? It's usually it's spiritual in nature. Y fue prácticamente una naturaleza, Because one group wants to rule another group. porque un grupo siempre quiso estar sobre el otro, But it starts inside of each one of us. pero comienza dentro de cada uno de nosotros. Let's read verse 25 again. Una vez más leamos verso 25 de Mateo 12. However, knowing what they were thinking, Yeshua said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not survive. Amen? Amén. So what's going to happen in that kingdom? Entonces, ¿qué sucederá en ese reino? Will they fight one another? Entonces pelearon el uno al otro. Yes, they will. Sí, así fue. Will others come and try to divide the kingdom? Y quizás algunos quisieron venir y dividir el reino. When you're divided, the enemy knows that you're divided. Cuando tú estás dividido, ya el enemigo sabe que lo estás. And he will start attacking you also. Entonces él también va a querer atacarte. So let me ask this question. Voy a hacer esta pregunta. How does Satan blind their eyes? ¿Cómo fue que el enemigo, el adversario, cegó sus ojos? Let's write that for our notes. Vamos a hacer esta nota. How does Satan blind the kingdom? ¿Cómo fue que el adversario cegó el reino? How does Satan blind the kingdom? ¿Cómo fue que Satanás, el adversario, cegó el reino? How does Satan blind the kingdom? ¿Cómo fue que el adversario cegó el reino? So much so that they want to kill one another. Tanto así que querían matarse el uno al otro. How does Satan blind both of their eyes? ¿Cómo fue que el enemigo cegó los dos ojos? Another question I have. Otra pregunta que tengo. How does Satan stop them from listening to God? ¿Cómo fue que el adversario consiguió que ellos detuvieran la lectura, le escuchara al Altísimo? How did Satan get Israel to stop listening to God? ¿Cómo fue que Israel dejó de escuchar a Dios? We're going to look at that today Vamos a ver eso el día de hoy. because it comes down to integrity. Porque esto viene a lo que significa integridad. It comes down to character. Viene a definir lo que es el carácter. Now, how did Israel get divided?
¿Cómo fue que Israel fue dividido? Let me ask this question about that. Voy a hacer esta pregunta sobre esto. In ancient Israel, they had the Pharisees and Sadducees, right? En tiempos de Yeshua estaban los saduceos y fariseos And they had great power, right? y tenían una gran influencia. Let me ask you this question. Voy a hacerle esta pregunta. How did they come to power? ¿Qué tan profundo fue su poder? Are the Pharisees and Sadducees from Aaron's line? ¿Será que los fariseos y los saduceos son de la línea de Aarón? Did you ever ask that question? ¿Será que usted se hizo esta pregunta? Where did the Pharisees and Sadducees come from? ¿De dónde vienen los fariseos y los saduceos? Rabbi was saying Herod's people? Rabino Well dice que vienen de las personas de Herodes. What did you say, Keith? Sadducees in Hebrew, Sadokim. You have the name Zadok that is being thrown around all over the place. The question is, were they or weren't they? But either way, they sold out to the Romans, who kept them in a position of power, or money, wealth, and control over the temple. All they had to do was pervert their allegiance from Elohim to the bad guys. Hey, so Keith is saying that the Sadducees were, some of them were part of the tribe, El hermanito aquí está diciendo que los saduceos pueden que sean descendientes de algunos de los hijos de Aarón. so how are they making laws in Israel if only some of them were part of Aaron's line? Entonces, ¿cómo es que han creado leyes que solamente son haciéndose pasar como si fueran de la línea de Aarón? Now, people working in the temple, weren't they supposed to be either Aaron's line or Levites? Las personas que trabajaban en el templo no se suponían que eran levitas o coanim, So how did they come to power? pero como aquellos llegaron a obtener el poder, How did they have such great power, como tenían tanto poder, so much power that they wanted to crucify the Messiah? tanto poder que quisieron crucificar al Mesías. So how did this happen? ¿Cómo pasó esto? It all comes down to spiritual blindness. Esto viene a una ceguera espiritual. So they weren't Hi. How can you not believe in a resurrection? ¿Cómo no creen en la resurrección? Wouldn't that be divided against the Word of God? ¿No será eso estar dividido contra la palabra? Because isn't He the God of the living? Porque no es él el Dios de los vivos. Hi. So let's read verse 25 again. Entonces leamos verso 25 otra vez. However, knowing what they were thinking, Yeshua said to them, "Every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not survive." Amen? So when you're not focusing on the kingdom, Cuando no te estás enfocando en el reino, then you're going to be divided from the kingdom. entonces vas a ser dividido o quitado del reino. If you're not listening to the Word of God, Si no estás escuchando la palabra de Dios, you're going to be listening to Satan. vas a estar escuchando al adversario. So here we have in ancient Israel, the Pharisees and Sadducees were leading. Entonces en este tiempo antiguo de Israel, los saduceos y fariseos estaban liderando el movimiento And they rose to amazing power. y llegaron a tener un gran poder. And they were running the temple, Y estaban ellos a cargo del templo and they were offering sacrifices. y estaban ofreciendo sacrificios. So how does this happen? ¿Cómo fue que ocurrió esto? How did they come to such great power? ¿Cómo fue que ellos llegaron a obtener este gran poder? But the other key of this is this. Pero la otra clave es esta. They became the judges. Ellos se tornaron en ser los jueces. They were judging Israel. Estaban ellos juzgando a Israel. So you got them offering sacrifices, Entonces estaban ellos trayendo sacrificios, something that they're not supposed to do. algo que no se suponía que debían de hacer. But how does this happen? Pero ¿cómo ocurre esto? When you're not educated in Jehovah's perfect word,
Cuando no eres educado en la perfecta palabra del Eterno, when you don't study the word, cuando no estudias la palabra, then you don't teach your children. entonces no enseñas a los hijos, You don't teach your children the ways of Elohim. no enseñas a tus hijos las formas del Eterno. And then what happens to your children? ¿Y qué le sucede a tus hijos? They walk away Ellos se van because they're not being taught in the home. porque no se les está enseñando en casa. And if you're doing it just to do it, Y si lo estás haciendo solo por hacerlo, what happens is your children see no passion for the kingdom in your life. ¿qué sucede cuando tus hijos no ven esa pasión por el reino en tu vida? And then what happens to those children? ¿Y qué ocurre con esos hijos? They begin to see hypocrisy. Ellos comienzan a ver la hipocresía. And when a child sees hypocrisy, Y cuando el hijo ve hipocresía, they walk away. ellos se van. Then what happens is this. Y entonces lo que ocurre es esto. Satan has an open door to their heart El Satanás tiene entonces la puerta abierta a sus corazones because they don't know the truth. porque no saben la verdad. So when Satan sees you not having passion for the kingdom's word, Entonces cuando el adversario ve que no tienes pasión por las cosas de Dios, then he divides your home. entonces divide tu casa. Let's read verse 25 again. Leamos el verso 25 otra vez. However, knowing what they were thinking, Yeshua said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not survive. Amen? So he's not saying that the kingdom is going to still be there. He's saying it's going to be ruined. Él no está diciendo que el reino se va a permanecer, sino que va a entrar en ruinas. It said that city is going to be ruined. Dice que la ciudad va a ser arruinada It says the home is going to be ruined. y sus casas van a ser arruinadas. So in America, we're a very divided nation. En Estados Unidos somos una nación bien dividida. Now, how did this? ¿Cómo llegó esto a ser? Because it didn't start out this way, right? Porque realmente no inició de esta forma. Because what is our name? Porque ¿cuál es el nombre? The United States of America. Se llama las Naciones Unidas de América. Now, almost 250 years later, we're the divided states of America. Entonces, como por 200 y tantos años fue dividida. How did it get this way? O fue unida. ¿Y cómo llegó a ser así, de esta forma? How did we go from a nation who feared Elohim ¿Cómo llegó de ser una nación que temía a Dios to a nation that does not care about the Bible? a una nación que no le interesa ni le importa la Biblia? So much so it gets removed from public school system libraries. Tanto así que se ha removido de las bibliotecas. So how does it get that way? ¿Cómo es que llegó a ser de esa forma? And what is the outcome of that? ¿Y cuál es el fruto de esto? Will we be able to stand? ¿Será que seríamos capaces de mantenernos de pie? Was Israel able to stand? ¿Fue Israel capaz de mantenerse en pie? So what happens when you get divided? Entonces, ¿qué sucede cuando eres dividido? I heard weakness, okay. Escuché del público dijeron debilidad, But if you were a nation set on the Bible, pero si eres una nación que está fundada en la Biblia and now nobody's following the Bible, y si nadie está siguiendo la Biblia, do your laws work for you any longer? entonces ¿será que las leyes van a funcionar o van a estar activas? Let's look at verse 25 one more time. Vamos a leer verso 25 otra vez. However, knowing what they were thinking, Yeshua said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not survive. Amen? So this is spiritual. It is all spiritual. Esto es todo espiritual. So what happens next? Entonces, ¿qué es lo próximo a ocurrir? If all the households are not following God's word, Si todos los hogares no están siguiendo la palabra de Dios, then everybody will do what's right in their own eyes. entonces todos van a hacer lo que ellos creen correcto delante de sus ojos. So how can you change this outcome that Yeshua says is going to happen? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto que Yeshua ya dijo que está a punto de ocurrir? Hey, let's turn to the Gospel of Luke chapter 18, Entonces vamos a Lucas 18, verse 15 through 17. versos del 15 al 17.
Luke chapter 18, verse 15 through 17. Lucas 18, del verso 15 al 17. People brought him babies to touch. But when the Talmudim saw the people doing this, they rebuked them. However, Yeshua called the children to him and said, "Let the children come to me, and stop hindering them, because the kingdom of God belongs to such as these. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child will not enter it at all." Amen? Amén. Let's go back to verse 17. Vamos a ir a verso 17. Yes, I tell you that whoever God like a little child will not enter it at all. Amen? Amén. What does Yeshua mean by that? ¿Qué quiso decir Yeshua con esto? What do you think, Neil? What does he mean by being like a little child? ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dijo ser un niño pequeño? Okay, Neil's saying if you don't come into it respectfully, in the innocence of a little child, Entonces el hermanito Neo dijo que si no te presentaras como con respeto, entonces no reflejaría que eres un niño. what did you say? And obediently, you're not going to get in. Y en obediencia, entonces no vas a lograr entrar. Let's read verse 17 again. Damos verso 17 otra vez. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child will not enter it at all. Amen? Let's go to the definition of what that little child is. Vamos a ver esta definición de niño pequeño. It says little child, in some translation it just says child. Is G3813. Number 1, a young child, a little boy, a little girl. Number 2, infants. Y la definición de niño pequeño es el griego, en este caso el G3813. Y su definición es de un niño pequeño, o una niña pequeña, o un joven, y la segunda definición es infante. Hey, we're going to be focusing in on definition number 2. Y vamos a enfocarnos en la segunda definición, Infants. que dice infante. Because in other places there is other words for child, Porque en otros lugares hay palabras refiriéndose a niños, and that would be like a child that's a couple of years old. refiriéndose así como a un niño que tiene varios años ya. But in this instance, we're going to be using infants. Pero en este caso vamos a ver la definición número 2, que es infante. It's very important to, yes. Hey, what Neil is saying, he wanted to add to his comment before. Lo que Manito Neil quiere agregar un poco a su respuesta anterior, That when you're coming in, you got to have the milk first and the meat. que es que cuando eres así de pequeño tienes que alimentarte primero de leche y luego antes de entrar a lo que es sólido o carne. All right, let's read verse 17 again. Entender ese concepto, Because Yeshua is talking to adults. porque Yeshua está hablando con adultos And he's saying to these adults y está diciendo a estos adultos that if you do not become like an infant, que si no viene a ser como un infante, receive the kingdom like an infant, recibir la palabra así como un bebé, you're not going to get into the kingdom at all. entonces no vas a lograr entrar al reino de ninguna forma. Now he's talking to Jewish people,
Entonces está hablando con personas judías. And they have the temple, Ya tenían el templo, they have offerings, ya tenían las ofrendas. they have all that stuff that we see for the temple. Entonces esas cosas que podemos ver que son para el templo. But Yeshua's telling them, you got to become like an infant. Pero Jesús le está diciendo, tienes que pasar a ser como un bebé. Because why? ¿Por qué? The reason is this. Esta es la razón por la cual. A little child does not have any agenda. Ni un bebé no tiene ninguna agenda. A little infant doesn't have any bad teachings. Un bebé no tiene una mala enseñanza. A little infant doesn't have any theology. Un bebé no tiene ningún tipo de teología. A little infant is a clean slate. Un niño es como un lienzo limpio. So this little infant's not going to have this bad doctrine that was passed down. Y este niño no va a tener una doctrina que se haya transmitido a él todavía. One of the things that's most amazing, Una de las cosas que es más sorprendentes. I've been doing this job for many, many years. Yo he estado en el ministerio por muchos años. And I've witnessed to thousands of people. Y he sido testigo a muchas otras personas. And the people that the people that are easiest to talk to Y aquellas personas más fácil y más cómodas de testificarles are those who have never read the Bible. son aquellos que nunca han leído la Biblia. Those that have never gone to church. Aquellos que nunca han ido a una iglesia. Those that have never had any form of religion. Aquellos que nunca han tenido ningún tipo de religión. Because you tell them something, Porque les dices algo, you read the verse, lees el verso and they do what it says. y ellos hacen lo que dice. And that's what Messiah is telling us here. Y eso es lo que el Mesías nos dice. Aquí. If you want to get into the kingdom, Si quieres entrar en el reino, you need to be like a little baby. tienes que ser como un bebé. You have no previous knowledge, No tienes ninguna información previa and you get taught the Word of God y se te enseña la palabra del Señor. from the Word of God. Desde la palabra del Eterno. And all the years I've been doing this, Y los años que tengo haciendo esto, those people are the type of believers esas personas son los creyentes más fuertes. because they read it Porque ellos leen and they do it. y ellos lo hacen. They keep the Shabbat Ellos guardan el Shabbat because they don't see it, that it changes. y ellos no ven porque ellos ven que eso no cambia. Look at verse 16 and 17 again. Vamos a ver versos 16 y 17. Anybody learn anything so far? ¿Están aprendiendo algo? However, Yeshua called the children to him and said, "Let the children come to me, and stop hindering them, because the kingdom of God belongs to such as these. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child will not enter it at all." Amen? When you receive the word, Cuando recibes la palabra, you can't receive it with an agenda. no puedes recibirla con una intención. So when Yeshua's telling these people here, Lo que Yeshua le está diciendo a las personas aquí, he's telling them, put away all that you've learned before. le está diciendo, pon a un lado todo lo que aprendiste anteriormente. Because he's saying that it's garbage. Porque lo que has tenido hasta ese tiempo es como una basura. Because you need to receive the word as a little baby. Porque necesitas recibir la palabra como un bebé. Because when you're teaching a baby, Cuando le estás enseñando a un bebé, from the time that they can understand your words, ¿será que no? from the time that they can understand your words, Desde el tiempo que ellos pueden entender la palabra, they take it for truth. ellos lo creen, lo aceptan. Let's take a bad example for one. Vamos a tomar un mal ejemplo para hacer
Anybody ever know anybody that celebrated Christmas with Santa Claus? ¿Será que alguien ha tenido, ha celebrado o ha conocido a alguien que celebra Navidad y Santa Claus? Did you ever tell a child that their parents were the real Santa Claus? ¿Le has dicho a ellos que sus padres son los que realmente son ese de Santa Claus? You ever tell a 3-year-old or a 5-year-old that their parent really was Santa Claus? ¿Le has dicho a esos niños de 3, 4 años que sus padres son los que dan los regalos? And the kid freaks out, right? Entonces el niño se sorprende y Because they can't believe that their parents would lie to them porque no pueden creer que sus padres estuvieron mintiéndoles, because they had this whole thing given to them. porque ellos han recibido eso desde siempre. You know, Santa rides his sleigh, Que Santa se desliza en un trineo and he comes to every little kid on Christmas night, y va y visita a todos los niños en la noche de Navidad. and the kid believes it. Y los niños lo creen. Why? ¿Por qué? Because it's coming from their parent. Porque eso viene de sus padres. And the child has been taught to trust their parent. Y los niños van a creerle a sus padres. So now let's look at verse 16 and 17. Entonces vamos a ver versos 16 y 17 una vez más. He called the children to him and said, "Let the children come to me, and stop hindering them, because the kingdom of God belongs to such as these. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child will not enter it at all." Amen? Amén. What is he saying there? ¿Qué está diciendo ahí? He's saying, get rid of all that bad stuff. Está diciendo deshazte de todas esas cosas malas. Get rid of all those bad teachings. Deshazte de todas estas malas enseñanzas. And he's saying, become a little child. Y él le ha dicho, conviértete en un niño pequeño. Now, why is he saying that? ¿Por qué está diciendo eso? Hold your place in Luke Mantén tu lugar ahí en Lucas. and turn over to Proverbs 22, verse number 6. Y vámonos a Proverbios 22, verso 6. Hold your place in Luke Mantén tu lugar ahí en Lucas. and turn to Proverbs 22, verse number 6. Y vamos a leer Proverbios 22, 6. Train a child in the way he should go, and even when old, he will not swerve from it. Amen? So is Yeshua quoting this in Luke? Estaba Yeshua citando este verso de Proverbios. Because what did he say in Luke? Porque ¿qué fue lo que él dijo en Lucas? He says you got to be to get into the kingdom, you got to be like a little kid. Porque dijo que para entrar en el reino tienes que ser como un bebé. Now let's take a look at the word child in Proverbs 22, verse 6. Entonces vamos a ver la palabra niño en este verso de Proverbios. Child is age 5288. It is nar, a boy, lad, servant, youth. Y en esta palabra niño en Proverbios es el hebreo H5288, Na'ar. Y esa definición, un niño, muchacho, sirviente, joven, criado. So what being told to us in Proverbs here Y lo que está diciendo en Proverbios aquí is train your children in the ways of God. es que entrenes al niño en los caminos del Señor. Train them in God's laws. Entrenaslo en las leyes del Señor. And then when they're old, they won't depart from it. Y cuando esté ya mayor o adulto, no se apartará. Now he's saying this about young children. Vemos esto, decimos, de niños pequeños. Because once the child can understand what you're saying, Que una vez que el niño entiende lo que estás diciendo, it is your honor and your job as a parent esto es un honor y un trabajo como padre. to train your children in the laws of Jehovah. Entrenar a los niños en las leyes del Eterno. Because they're going to go out into the world at some point, Porque en algún punto van a estar siendo parte del mundo and they're going to be bombarded with other people's opinions. y van a estar siendo parte incluso de otras opiniones de otras personas. So you need to train your children in God's laws Entonces tienes que entrenar a los niños en las leyes de Dios so that they will have integrity.
para que ellos puedan tener la integridad, so they have a good name. para que ellos puedan obtener un buen nombre. Because if they're not following God's word, Porque si no siguen las palabras de Dios, then every person will do what's right in their own eyes. entonces cada persona, por esa que cree que es correcto delante de sus ojos. So what you're doing here with the young children Entonces lo que estás haciendo aquí con tus propios hijos is building a foundation. es construir una fundación. And how important is the foundation? ¿Y qué tan importante es esa fundación? It's vitally important, right? Es vital. Because if it's built crooked, Porque si está deforme, everything on top of it will collapse. entonces todo lo que está sobre esa base va a colapsar. So what is being told us here, Lo que se nos ha dicho aquí, to have integrity, de tener integridad, to have a good name, de tener un buen nombre, you need to start training your children from the time they can understand you. es que tienes que, desde los tiempos de que él pueda entender In the words of God. en la palabra del Señor. So when they're adults, they can act according to God's word. Para que cuando sean adultos puedan actuar de acuerdo a la palabra de Dios. And not be like people who follow Satan. Y no ser como aquellas personas que siguen al adversario. Let's read Proverbs 22, verse 6 again. Vamos a leer este Proverbio 22:6. Train a child in the way he should go, and even when old, he will not swerve from it. Amen? Amén. Let's take a look at the word train. Vamos a ver la palabra entrenar. Train is H2596, is Hanak. Train, dedicate, inaugurate. Y la palabra entrenar es el hebreo H2596, es la palabra o la raíz Hanak y Hanach, y tiene la definición de formar, dedicar, inaugurar. So let's take a look at the word dedicate. Entonces vamos a ver la palabra dedicar. Dedicate is something from the very beginning. Dedicar es desde un principio. When what we're being told here, Lo que se nos ha dicho aquí train a child in the proper way to think. es que hay que entrenar al joven en la forma apropiada de pensar. Train the child in the proper way to think. Entrena al niño en la forma apropiada de pensar. Is there a proper way of thinking, everybody? ¿Hay una manera apropiada de pensamiento? Yes, there has to be, right? Tiene que haber una forma apropiada de pensar. If you follow God's word, Si tú sigues la palabra de Dios, then that's a proper way of thinking, correct? es una forma apropiada de pensamiento. Because the Bible is a beautiful book. Porque la Biblia es un libro hermoso. In the Torah, En la Torá, in the laws of God, en las leyes del Eterno, every situation you will ever come in contact with, cada situación en la cual te encuentras, there's an answer in the law to how to deal with that situation. hay una respuesta o una ley de lo cual te enseña cómo lidiar con estas cosas. So if you train your children in these laws, Así que si entrenas a los hijos en esta ley, then your society will be good entonces la sociedad va a ser buena. because it'll have people of integrity, Porque va a haber personas con integridad, people of honor. personas de honor, But if you don't, pero si no lo haces, what happens to those children? entonces ¿qué va a ocurrir con esos niños? They don't have any integrity. No van a tener ningún tipo de integridad, They don't have any honor. no van a tener ningún tipo de honor. And then they will lie, cheat, and steal because it serves their purpose. Entonces van a... My mind in a Hebrew way of thinking. Tengo que entrenar mi mente en una forma de pensamiento hebreo. I need to train my mind in a Hebrew way of thinking. Tengo que entrenar mi mente de una forma hebrea, un pensamiento hebreo. I need to train my mind in a Hebrew way of thinking. Tengo que entrenar mi mente de una forma hebrea de pensar. Kurt, what do you think that means?
Hey, so what Kurt's saying is train a child in a way to live. Y lo que Maestro Kurt está diciendo es que hay que entrenar a los hijos en una forma de vida. Because the laws give you a way to think. Porque la ley te hace una forma de pensar. But we're being told here in verse 6, Y lo que se nos dijo en el verso 6 dedicate that child to that way of thinking. es que hay que dedicar al hijo a vivir esa forma de vida. Thinking like a Hebrew. Pensar como un hebreo. Now, is that different than other ways people think? Y eso es distinto a las cosas que las otras personas hacen. It's very different than the way other people think. Es distinto a lo que otras personas hacen. Because what you will do Porque lo que tú harás with this way of thinking de esta forma de pensar is you're going to fear God. es que vas a temer a Dios. So when an opportunity comes to steal something Entonces cuando venga la oportunidad de robar algo and there's nobody around, y cuando no hay nadie ahí alrededor tuyo, those who have been trained in God's word aquellos que hayan sido entrenados en la palabra del Señor, and the way of thinking en esa forma de pensar, will not steal the object. definitivamente no van a robar ese objeto. Why not? ¿Por qué no? Because they know God is watching. Porque ellos saben que Dios sí está mirándolo. Okay, so let's turn our mind back to the Pharisees and Sadducees. Entonces vamos a volver a fariseos y saduceos. Were they thinking like Hebrews? ¿Están ellos pensando como hebreos? Well, who was supposed to do offerings? Entonces, ¿quién se suponía que tenía que hacer ofrendas? Only Aaron's line, Solo la línea de Aarón. okay, but they're doing them. Pero ellos están haciendo. So what's happening? Entonces, ¿qué está pasando? They don't fear God. No estaban temiendo a Dios. And if you don't fear God, Y si no estás temiendo a Dios, then you can think. desde el tiempo que el niño puede pensar, We're being told here, train them in this way of thinking. se nos está diciendo que lo entrenen en esa forma de pensar. Now, when Yeshua was talking in Luke, right, in the Gospel of Luke, Cuando Yeshua estaba hablando ahí en Lucas, he's saying to them, if you don't come to the kingdom like a little baby, está diciendo, si ustedes no vienen al reino como un bebé, you're not going to be able to get in. no vas a ser capaz de entrar. Why? ¿Por qué no? Because you're not thinking like the kingdom. Porque no estás pensando como el reino. You're not thinking kingdom, the kingdom way of thinking. No estás pensando de la forma de que el reino piensa. So was Yeshua trained in the laws of God? ¿Fue Yeshua criado en las formas de Dios? Yes. Sí. So aren't we supposed to follow him? ¿No se supone que debemos de seguirle? All right, let's look at verse 6 again. Vamos a ver verso 6 otra vez. Train a child in the way he should go, and even when old, he will not swerve from it. Amen. Train the child in the way to think, feel, and act. Write that for your notes. Entrena al niño escribe esto en las notas. Train the child in the way he should think, feel, and act. Entrena al niño en la forma de que él tiene que pensar, de sentir y actuar. Train the child in the way he should think, feel, and act. Entrena al niño en la forma que debe de pensar, de sentir y actuar. Now, what is Yeshua saying? ¿Qué es lo que Yeshua dice? He's saying, if you don't come to me like a child, Yeshua dice, si no vienes a mí como un niño, then you have not been trained how to think, feel, or act. entonces no has sido entrenado en la forma de pensar, de sentir y actuar. Okay, so we need to change our thought process Nosotros vamos a tener que cambiar nuestro modo de pensar to the kingdom thought process. a la forma que piensa el reino, How to think, a cómo pensar, how to feel, a cómo sentir and how to act. y cómo actuar. And if you don't change those three things, Y si no cambias esas tres cosas, Yeshua says you're not going to get into heaven. Yeshua dice, no vas a entrar en el cielo. The first thing you have to do is teach your child to fear. Lo primero que tienes que enseñar al niño es cómo temer. You know, it's one of the questions I have about the Gan Eden. Es una de las preguntas que se me hacen sobre el Edén, el jardín del Edén. When Jehovah said to Adam and Chava, Cuando el Eterno le dijo a Adán y Eva, well, he said it's Adam,
¿Mm? He said to Adam, Él le dijo a Adán, if you eat from that tree, you will surely die. él le dijo, si tú comes ese árbol, ciertamente morirás. Now, it wasn't until after he bit the fruit No fue hasta que después que él mordió la fruta that all knowledge of good and evil came into him. que toda la información del bien y el mal entró en él. Did he really understand what death was? ¿Será que realmente entendía qué era la muerte? Because he had never seen anybody die. Porque él nunca había visto a nadie morir anteriormente. He didn't even see an animal die. No había visto ni siquiera a un animal morir. So the first thing that we have to do is fear the Lord. Y lo primero que debemos de aprender es temerle a Dios. So once you understand that, Una vez que entiendas esto. now Adam and Chava really understood it when they got kicked out of the Garden of Eden. Adán y Eva ciertamente entendieron cuando fueron echados del jardín del Edén. Because then they knew what it was to be separated from God. Porque entonces ahí ellos supieron lo que era ser separado del reino de Dios. Then they knew how to think, feel, and act. Entonces aprendieron a creer, a sentir y actuar. Because did they ever make any mistakes again? ¿Será que ellos cometieron otro error después? We don't see Adam and Chava ever making a mistake again. No vemos otro error que cometieran ellos. Because why? ¿Por qué? They feared the Lord. Le temían a Dios. They had the right way of thinking now, Ahora ya tenían la manera correcta de pensar, the right way of acting. manera correcta de actuar. So we're being told here in Proverbs 22, verse 6, Se nos está diciendo en Proverbios 22:6 train your children to fear Elohim. que le enseñes a los hijos el temor de Dios. Because if they don't fear death, Porque si ellos no le temen a la muerte, then they're going to do very bad things. entonces van a hacer cosas que son realmente malas. If they don't fear hell, Si no han sentido lo que es el infierno, they're going to do very bad things. también van a hacer cosas erradas. Let's read verse 6 again. Vamos a ver el verso 6 otra vez. Train a child in the way he should go, and even when old, he will not swerve from it. Amen? Train a child to fear Elohim, Entrena al niño en el temor de Elohim. but train your child to love Elohim. Entrenar a amar a Elohim también. Love what he loves. Que amen lo que él ama. Every family is going to have its things that they do. Cada familia va a tener las cosas que hacen. You know, every family might get together on a certain day on the weekend. Algunas personas tienen un día en específico para reunirse. Anybody have certain foods that they eat at certain holy days? Hay personas que tienen ciertos alimentos, platos que comen en ciertas fechas. Like normally for Purim, a lot of Jews eat Hamantashen. Por ejemplo, como para los judíos, la mayoría de los judíos comen para Purim, Hamantashen. Right? And in some holy days, you have certain foods. Y también en algunas ciertas comidas que son para días especiales. It's just a tradition that families get, right? Son ciertas tradiciones que las familias tienen. So in Proverbs 22:6, Entonces el Proverbio 22:6, you want to train your children to love what the Lord loves. entonces tienen que enseñarle a tus hijos a amar de esa forma. Because if they love what He loves, Porque si ellos aman lo que él ama, then they're going to stay closer to the narrow path. ellos se van a mantener bien cerquita del camino estrecho. You know, there's a lot of bad habits you can get from your parents. Hay muchos, por ejemplo, malos hábitos que quizás puedas heredar de tus padres. Anybody ever a smoker here? ¿Será que hay personas que han fumado de los que están aquí? All right. You tried it and you didn't like it, right? Hey, so Kurt's saying he tried smoking El hermanito Kurt dice que él intentó fumar and he choked for 3 or 4 days after that. y se estaba asfixiando por 3 días. You know, most people say the same thing. Hay muchas personas que dicen lo mismo. Okay, my sister smoked because my parents smoked. Y mi hermana fumo porque mis padres solían fumar. And the first time most of the time, every time, Porque, por ejemplo, es muy fuerte y quizás te va quemando el esófago. and bad habits are very easy to pick up.
Pero las malas cosas son muy fáciles de agarrar. Okay, some people that don't speak, let's say, Spanish. Como por ejemplo personas que no hablan español. You know, before I could understand Spanish like I understand it now, Como por ejemplo antes de yo entender como entiendo ahora. I was able to speak all the bad words in Spanish, Yo podía aún así decir todas las malas palabras en español. right? Because I was shown that. Porque se me enseñó eso. But in Proverbs 22, verse 6, Pero en Proverbios 22:6 we're being told to train your child in the laws of God. se nos está enseñando que entrenemos a los niños en las leyes de Dios. Educate them how to think about it, Edúquenlo en la forma de pensar, how to act in it, cómo actuar en este caso how to love it. y cómo amarla. And then they will get to the kingdom. Entonces podrán entrar en el reino. What you want to do is educate them in the kingdom's way of thinking. Y lo que hay que hacer es enseñarles a ellos en una forma correcta de pensar. Let's write that for our notes. Vamos a escribir esta nota. Educate ourselves in the kingdom way of thinking. Eduquémonos a nosotros mismos en la forma que el reino piensa. Educate ourselves in the kingdom's way of thinking. Eduquémonos a nosotros en la forma que el reino piensa. Educate ourselves in the kingdom's way of thinking. Eduquémonos a nosotros en la forma que el reino piensa. Next part is this. La próxima parte sería esta. We need to educate ourselves in the kingdom's way of feeling towards a subject. Deberíamos educarnos a nosotros en la forma de sentir algo. Okay? What do I mean by that? ¿A qué me refiero con esto? So, we have a lot of subjects we can talk about. Tenemos muchos puntos en que podemos hablar. All right, so if you're educated in the food laws, Por ejemplo, si nos educamos en lo que es las leyes de la alimentación. like this is what we eat as Hebrew people. Como por ejemplo, eso es lo que comemos como hebreos. We don't eat ham. No comemos jamón. We don't eat shellfish. No comemos mariscos. Okay? So when somebody brings that to you, Entonces, cuando alguien te trae eso, you should be repulsed by that type of food. ya automáticamente vas a hacer rehusarte a comer ese tipo de alimentos. So you need to educate your children in what is good to put in their mouths. Entonces tienes que educar a los hijos en que aprendan qué tipo de alimentos ellos ingieren. Okay? Talking about relationships. Hablando sobre relaciones. If you have Hebrew thought process, Si tienes un pensamiento hebreo, you only believe that man and woman can have a marriage. vas a creer que vas a entender que solamente un hombre y una mujer se And- pueden tener matrimonio. And that type of marriage is not okay. It's a bad way of feeling. Y otra forma de matrimonio no estaría correcto. But when you don't think like the kingdom, Pero cuando no piensas igual que el reino, you can say those types of relationships are okay. puedes decir si no crees, entonces vas a decir que sí, que está correcto lo demás. So we need to educate ourselves and our children Entonces tenemos que educarnos a nosotros y a los niños how to feel about any subject. cómo sentirse sobre cualquier tema. It's part of your character. Eso va a ser parte de tu carácter. It's part of your integrity. Eso va a ser parte de tu integridad. We need to feel like God feels about all these different types of subjects. Tenemos que sentir que el Señor siente en todos estos temas. And America was like that in the beginning. Y Estados Unidos fue así al comienzo. And we educated our children in that way of thinking. Y educamos a nuestros hijos en esta forma de pensar. But what we need to do is educate our children Pero lo que necesitamos es educar a los hijos. in the way of the kingdom acts in society. Esa es la forma que el reino hace en la sociedad. Why is that important? ¿De qué forma es esto importante? Because when they go out into society Porque cuando ellos van a la sociedad and they've been trained in the kingdom's way of thinking, y han sido ya entrenados en una forma en la forma que el reino piensa, not the Christian way of thinking, the kingdom's way of thinking, no de la forma cristiana de pensar, sino de la forma del reino celestial, because it's a different way of thinking. porque son formas distintas de pensar. Kingdom's way of thinking are following God's laws. La forma del reino es siguiendo las leyes del Señor. And this is the way we need to act in our society. Y esa es la forma de que debemos actuar en la sociedad. Because let's say the child goes to law school.
Porque vamos a decir que el niño vaya a una escuela de leyes and becomes a lawyer. y se convierte en un abogado Then he becomes a judge. y luego se convertiría en un juez And some case comes to him. y venga un caso que tenga que tomar. He's going to rule on God's law and that law that he's being presented. Y va a presentar el caso regido con las leyes de Dios y con las leyes que se presenten. If you've been educated in the kingdom's way of being proper in society. Esto es si eres educado de la forma propia de la palabra. So as adults, if we're trained in the way of God, Entonces, como adulto, si eres entrenado de la forma de Dios, then you're going to act accordingly when you go out from your parents' home. vas a actuar a sí mismo de acuerdo cuando salgas de la casa de tus padres. And you're not going to act like people who follow Satan. Y no vas a tener que actuar como personas que siguen al adversario. That's why we educate our children at home. Es por eso que le damos educación a los niños en casa. Because at home you can teach your children the truth. Porque en la casa puedes enseñarles la verdad a tus hijos. That is why homeschool is such a threat to the public school system. Por eso es que ha sido tan perseguido la educación en casa por el sistema educativo regular. Now, in the world, Ahora, en el mundo, evil has no rules. el mal no tiene ninguna regla. And it will do anything to stop you from training your children at home. Y va a hacer lo posible para detenerte de que tú entrenes a los niños en casa. Why is that important? ¿Por qué es este punto importante? Because evil knows this, Porque el mal sabe esto. that if they could train your children in their thought process, Que si ellos pueden entrenar a tus hijos en su sistema de pensamiento, then most of those children will go that way. entonces la mayoría de esos niños van a ir de esa forma. So we need to train our children in the ways of God's laws. Entonces debemos de entrenar a los niños en la forma de las leyes del Señor. Did Israel do that? ¿Será que Israel está haciendo eso? No, because where were they living for 2,000 years? No, porque donde estuvieron viviendo por 2000 años. They were not living in Israel, correct? No estaban viviendo en Israel. Why? ¿Por qué? Because they were not training their children in the ways of God. Porque no estaban enseñando a los niños de las formas de Dios. There was this news article this past week Hubo un artículo esta semana pasada coming out of Illinois. que vino desde Illinois. They're going to arrest homeschool parents Van a arrestar a los padres que hacen homeschooling if they don't register their children in public school. si no registran a los hijos en escuela pública. There's this bill that passed, Hay una ley que pasó yet 42,000 people signed against it. que unos 42,000 personas votaron en contra. But this bill is making the homeschool parents Pero esta ley hace al padre que de esta escuela en casa register their children even though they're going to homeschool them. que hay que registrar a los niños incluso cuando vayan a dar clase en casa. And this bill comes from a Democrat. Y obviamente viene de esta ley de un demócrata. And if they don't register their children with the public school, Y si no se inscriben en la escuela pública, those parents are going to have to get arrested and go to jail. esos padres van a tener que ser arrestados e encarcelados. Okay? And another story Y en esta otra historia that we did earlier in the news, que hicimos hace un rato en las noticias, you can bring up that picture, I think it should be there. Here we see a picture aquí podemos ver esta fotografía of a person who was not homeschooled on the right. a una persona en la derecha que no fue educado en casa. And because this man was preaching that marriage is only between a man and a woman, Y porque este hombre estaba predicando que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, this person pulls out a gun and puts it in the man's face. este hombre sacó un arma y la colocó en la cara de esta otra persona. Because the man didn't like what the other man was saying. Porque esa persona no le gustaba lo que este otro estaba diciendo. Because the one man was trained in Satan's ways. Porque el otro esa persona estaba entrenada en las formas del enemigo. All right, so now let's go back to Luke chapter 18. Entonces vamos ahora una vez más a Lucas 18. Luke chapter 18. Lucas 18. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child
will not enter the kingdom at all. Amen? Amén. What is Yeshua saying? ¿Qué está diciendo Yeshua? He's telling those adults Le está diciendo a los adultos that you must be reprogrammed. que deben de ser reprogramados, And you have to go from the very beginning. que tienen que ir desde el comienzo. He's telling those adults that he's speaking to Está hablándole a esos adultos a los cuales se está refiriendo o hablando con ellos, that you're not following God properly. que no están siguiendo a Dios apropiadamente And you have to get reprogrammed in the proper way of thinking. y que tienen que ser reprogramados en la forma correcta de pensar. So what do we also see in Romans 11, everybody? Entonces, ¿qué estamos viendo en Romans 11. Romanos 11? That you're engrafted into the Hebrew olive tree, correct? Que está siendo injertado al árbol hebreo. So if you're going to get into the kingdom, Entonces, si vas a entrar al reino, Yeshua's telling you in verse 17 y Yeshua te está diciendo en ese verso that 17 you have to forget everything that you were taught in church. que tienes que olvidar todo lo que se te enseñó en la iglesia. If you're going to be part of the proper Hebrew olive tree, Si vas a ser parte del árbol olivo apropiadamente, there's a way of thinking, hay una forma de pensar, acting, hay una forma de actuar and feeling in God's ways. y hay una forma de sentir en de las cosas de Dios. Now he's saying that to also the Jews that he was talking to there. Entonces también se le está diciendo a los judíos que se le estaba hablando en ese entonces. So he's telling all of us, Jews and Gentiles, Entonces nos está diciendo a todos, judío y gentil, that if you have not been trained in the ways of God from birth, que si no has sido entrenado en la forma de Dios desde el nacimiento, you have to be reprogrammed vas a tener que ser reprogramado, because there's a proper way of thinking, porque hay una forma apropiada de pensar, acting, una forma de actuar and even feeling. e incluso de sentir. How many of us like all of God's laws? ¿Cuántos nos gustan todas las leyes de Dios? Some of them are a little hard, right? Algunas son difíciles. Like for me, letting my beard grow long was one of the most difficult things. Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas más difíciles fue dejarme crecer la barba. Because I didn't like the way it looked. Porque no me gustaba la forma en que se veía. But I had to start thinking, acting, and feeling like the kingdom. Pero tengo que comenzar a pensar, sentir y actuar de una forma del reino. And for many of us, that's a lot of change. Y para muchos de nosotros nos trajo un cambio grande. But look at verse 17 again. Pero veamos el verso 17 otra vez. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child will not enter it at all. Amen. So you have to change the way you think, Usted es el que tiene que cambiar la forma que usted piensa, the way you act, la forma que usted actúa, the way you feel towards any subject. la forma que usted hace o cualquier tema. You have to allow your mind to be renewed. Usted tiene que permitirle a su mente ser renovada. That's what Paul is writing about. De eso es que estaba escribiendo Pablo. When you're talking about your mind being renewed, Cuando usted habla o escucha de que la mente sea renovada, it's going back to being a baby. You have to go back to being a baby. Está hablando de regresar a ser un bebé. Because when your mind gets renewed, Porque cuando su mente es renovada, you have to think a certain way. entonces tiene que pensar de cierta forma, You have to act a certain way. tienes que actuar de cierta forma. And you even have to feel a certain way. E incluso tienes que sentirte diferente. So if somebody's not living the way God says they should live, Entonces, si alguien está viviendo de una forma que Dios no le dijo que viviera, now many Jewish people say this. bueno, pues ahora muchos judíos dicen What they do in their home is okay for them. que lo que ellos hagan en sus casas está bien para ellos. Has anybody ever heard that? ¿Será que alguien ha escuchado eso? But that's not the way we're supposed to feel about that. Pero esa no es la forma en la cual deberíamos de sentirnos. Because if we're following God's word, Porque si estamos siguiendo la palabra de Dios, if they're doing something against God's word in their home, si ellos están haciendo algo en contra de Dios y es en la casa, it should make us uncomfortable. debería de sentirte incómodo. We should act to change that. Quisiéramos o deberíamos de actuar para cambiar eso. Now, did ancient Israel do that? Ahora, Israel antiguo hizo eso. No, they didn't. No lo hicieron. Instead of changing the bad people, they became the bad people.
En vez de cambiar a los que estaban actuando mal, comenzaron ellos a actuar de la misma forma. Look at verse 17 again. Vamos a ver verso 17 otra vez. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom of God like a little child will not enter it at all. Amen? So we need to change the way we feel about every subject. Debemos de cambiar la forma en que nos sentimos en cualquier punto de vista o tema. Now we need to allow our mind to become like Moses' mind. Entonces debemos de permitirle a la mente de ser como la mente de Moisés. Did Moses ever fight with God ¿Será que Moisés peleó alguna vez con Dios about his law? sobre esto de las leyes? No, we have to become like Moses. No, entonces debemos de ser como si fuéramos Moisés. See, you have to become like a little child. Entonces así es que debes de convertirte como un niño pequeño. What do little children have over adults? ¿Qué tienen los niños sobre los adultos? Little children don't have any agenda. ¿Qué niño no tiene ningún tipo de agenda o What does intención? what does a little child want to do? ¿Qué es lo que el niño quiere hacer? Play, 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 and more play. Que quiere jugar solamente. Right? So when you come to God, Cuando vienes a Dios, you can't bring an agenda, no puedes traerte algo intencional o una agenda. because when you do, Porque cuando haces esto, then your agenda is going to go over God's agenda. entonces tu agenda va a estar sobre la de Dios. You have to desire pure truth. Entonces tienes que optar por la verdad, Let's write that for our notes. verdad pura. Vamos a escribir esto. I need to desire pure truth. Necesito desear la verdad real. I need to desire pure truth. Necesito desear la verdad pura. I need to desire pure truth. Necesito desear la verdad pura. Does anybody agree with that? ¿Están de acuerdo con este If you do, punto? say amen. Si usted lo está, diga amén. All right. And now let's go to Shemot Exodus chapter 18, Vamos a Éxodo 18. verse 19 through 23. Éxodo 18, de versículo 19 al 23. Anybody learn anything here? ¿Están aprendiendo algo? Or another boring, crappy lesson? ¿O es otro mensaje aburrido? Okay. This is the key to fixing every society. Esta es la clave de arreglar cualquier tipo de sociedad. All right. Now, this is a very important part that we're going to read now. Esto es bien importante lo que vamos a leer ahora mismo. Now, remember what we've talked about before this. Y tiene usted que recordar lo que hemos aprendido o hemos hablado anteriormente. Training a child in the way they should go. Que instruyes al niño en la forma de andar. We won't get into the kingdom unless we become like little children. Que no va a poder entrar al reino al menos que And se everything's- haga como un niño. Everything's about our integrity. Y todo es sobre la integridad. So let's read verse 19 through 23. Entonces vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 23. So listen now to what I have to say. I will give you some advice, and Elohim will be with you. You should represent the people before Elohim, and you should bring their cases to Elohim. You should also teach them the laws and the teachings, and show them how to live their lives, and what work they should do. But you should choose from among all the people competent men who are God-fearing, honest, and incorruptible to be their leaders in charge of thousands, hundreds, fifties, and tens. Normally they will settle the people's disputes. They should bring you the difficult cases, but ordinary matters they should decide themselves. In this way, you will make it easier for you and share the load with you. If you do this, and Elohim is directing you to do it, you will be able to endure, and all these people will arrive at their destination peacefully. Amen? Amen? Let's go back to verse number 20. You should also teach them the laws and the teachings and show them how to live their lives and what work they should do. Amen? If you haven't underlined that verse in your phone, underline it. Si usted no ha subrayado eso en su Biblia, hágalo. It's a very important verse. Ese versículo es muy importante. It talks about teaching, Está hablando sobre enseñanza, showing them, de mostrarles and what work these followers of God can do.
¿Y qué trabajo, qué tipo de trabajo los seguidores del Señor deben de hacer? Okay, but I thought these were all adults. Yo pensaba que todo esto eran adultos. Aren't these adults? ¿No son todas estas personas adultas? So you mean adults have to be reprogrammed? Entonces quiere decir que incluso los adultos tienen que ser reprogramados. Look at verse 20 again. Vean el verso 20 otra vez. You should also teach them the laws and the teachings and show them how to live their lives and what work they should do. Amen? Hey, the first word we want to look at. La palabra zahar, y su definición es amonestar, advertir, enseñar, brillar, enviar, luz, ser luz, estar brillando. Hey, so let's look at some of those definitions. Vamos a ver alguna de esas definiciones. What Moses is being told to do Lo que a Moisés se le está diciendo que haga is warn these judges es que le adviertas a estos jueces the proper way of living. la forma correcta de vivir, Okay, what type of job they can have, qué tipo de trabajos o empleos van a tener, what type of lives they should lead, qué tipo de vida van a vivir, and warn them y una advertencia para ellos, that if they don't follow God's laws, que si ellos no siguen las leyes de Dios, they're going to be judged by the Supreme Court. entonces van a ser juzgados por la Corte Suprema. And that's not here on earth. Y esa no está aquí en la tierra. Every person's going to stand before God and the Supreme Court. Todos van a ser, tendrán que dar cuenta en la Corte Celestial. But we're being told in verse 20 Pero se nos ha dicho en el verso 20 that you need to warn these men, que tienes que advertirles a esos hombres, that you need to admonish them. que tienes que The first word instruirlos. there. First word on the definition. Ujú. You need to Tienes que admonish them amonestarlos, that they need to follow God's laws. que tienen que seguir las leyes de Dios, That the only way to judge any situation que de la única forma que ellos van a juzgar cualquier situación is to follow the Bible. es siguiendo la palabra. And if they don't, Y si no lo you hacen, need to teach them where they're going to end up. entonces tienes que enseñarles cuál será su destino. Because if they don't fear God, Porque si ellos no le temen a Dios, then they'll do whatever they want. entonces van a querer hacer lo que quieran. And that has happened in many different countries. Y eso ha ocurrido en tantos países. It happened in Venezuela not too long ago. Ha ocurrido en Venezuela no tanto tiempo atrás. It happened in Brazil with Bolsonaro. Entonces se ocurrió en Brasil And anteriormente. it's happening right here in America right now. Y está ocurriendo aquí en Estados Unidos ahora mismo. Let's read verse 20 again. Vamos a leerlo, el verso 20 una vez más. You should also teach them the laws and teachings and show them how to live their lives and what work they should do. Amen? What does he mean by show them how to live? ¿Qué quiere decir como muéstrales cómo vivir? Because what did Yeshua say about the Pharisees? ¿Qué fue lo que Yeshua le dijo sobre los fariseos? They clean the outside of the cup, Dice que limpian lo de fuera del vaso, but inside they're dead. pero por dentro están muertos. Because people see when you're a hypocrite. Porque las personas pueden ver cuando eres un hipócrita. So what is being told to Moses here Entonces lo que se le ha dicho a Moisés aquí is show them how they should live their lives according to God's laws. es enseñarles a ellos cómo vivir sus vidas de acuerdo a las leyes de Dios, So people can see that it can be done. para que las personas puedan ver qué se puede hacer. But the first thing that happens Cosa que tiene que ocurrir before any of this can happen, antes de cualquier otra cosa. they first have to fear God. Primero tienen que temerle a Dios. Nothing's going to change what we're reading right here. Nada va a cambiar de lo que hemos leído aquí. These men will not change. Estos hombres no cambiarán o no han cambiado. In verse 20, they will not change En el verso 20 no cambiarán, unless first they fear God. sino primero antes deben ellos de temerle a Dios. If they do not fear God, Si ellos no le temen a Dios, then they will live the way they want to live. entonces van a vivir de la forma que ellos quieren vivir. They will follow their own agenda. Ellos van a estar siguiendo sus propias agendas. What is my agenda? ¿Cuál es mi agenda? What is the agenda of Beth Goyim? ¿Cuál es la agenda de Beth Goyim? To teach everybody that Messiah has come Enseñarles a todos que el Señor ya ha venido. and teach Jews and Gentiles how to have Hebrew thought process, Y enseñarles tanto a judíos como a gentiles tener un pensamiento hebreo. how to follow God's laws.
cómo seguir las leyes de Dios. There's not many Messianic congregations that teach God's laws, No hay muchas congregaciones mesiánicas que enseñan las leyes de Dios, that we got to keep all of God's laws. que debemos de que guardar y practicar todo. Because our only agenda is this. ¿No? Beth Williams' only agenda is this: Nuestra agenda, la agenda de Beth Goin es esta. to prepare you for your court date. Prepárate a ti para tu juicio. That is our main objective. Ese es nuestro objetivo principal. Because everybody's going to stand before the judge, Porque todos van a estar de pie ante el juez celestial. according to Revelation chapter 20, verse number 12. De acuerdo a la referencia a ese Apocalipsis 20:12. Okay, what if the judge there, ¿Qué tal y si los jueces allá? what if the Supreme Court justice in heaven ¿Qué tal y si la Corte Suprema en el cielo had laws that were arbitrary? tuvieran leyes que son arbitrarias? Would that be a very fair court? ¿Sería que fuera una corte justa? That some people have to follow all the laws and some people don't? Que algunas personas tendrían que seguir algunas leyes y algunos no. Okay, so let's go back to verse number 20. Entonces vamos a regresar con verso 20. You should also teach them the laws and teachings and show them how to live their lives and what work they should do. Amen? The judges need to know the laws of God. Los jueces necesitan saber las leyes de Dios. The judges can't make up their own laws, is what we're being told here in verse 20. Lo que se nos ha dicho aquí en el verso 20 es que los jueces no pueden inventarse una ley ellos mismos. Because what happens if these judges were to make up their own laws? Porque ¿qué sucedería si los jueces se hicieran sus propias reglas? Well, what happened? Bueno, ¿qué sucedió? Where did Israel spend 70 years? ¿Dónde estaba Israel durante años? In Babylon, right? Estuvo por años en Babilonia. Was Israel a nation from 70 to 1948? ¿Dónde estuvo la nación desde el año 70 hasta el 1948? Why? No estuvo allá. ¿Por qué? Because they made up their own laws. Porque estuvieron haciendo sus propias reglas. All right, so look at verse 20 again. Entonces miren verso 20 otra vez. You should also teach them the laws and teachings and show them how to live their lives and what work they should do. Amen? Amén. These people who are going to be ruling Israel Esas personas que van a estar gobernando Israel are going to be a very select group of people. van a ser un grupo que son seleccionados exclusivos. They're not going to be able to add or subtract from God's law. Ni siquiera quitar ni agregar a las leyes de Dios. They can't interpret the law the way they want to interpret the law. No podrán interpretar las leyes de la forma que ellos quieran. They only have to rule on the facts. Solo van a poder gobernar de acuerdo a lo que es real. Look at verse number 20. Veamos verso 20 otra vez. You should also teach them the laws and teachings and show them how to live their lives and what work they should do. Amen? Let's take a look at the word live. Vamos a ver la palabra vivir o caminar. Live in this translation and walk in many others is H1980 is halak. It means to one, to go, walk, come. Number 2, to proceed, move, go away. Number 3, to die, live, manner of life. Y la palabra vivir o caminar es el H1980, esa palabra halach, y es la número 1 es ir, andar, venir. Número 2 es proceder, moverse, ir. Número 3 es morir, vivir, modo de vida. Okay, so what is being said in verse number 20, Lo que se está diciendo en este verso 20, to be in this very special position, para estar en esta posición especial, are we in that special position? ¿será que estamos en esta posición especial? Because we're supposed to be a nation of priests, right? Porque se supone que somos nación de sacerdotes, ¿verdad? And we're supposed to live in a certain way. Y deberíamos de vivir de cierta forma. Okay, so we're being told here, Se nos ha estado enseñando aquí your walk with God has to be a certain way. que tu caminar con el Señor tiene que ser de cierta forma. And judges must live a certain way Y los jueces tienen que vivir de cierta forma. and must follow certain laws. Y deben de seguir ciertas leyes. In halakha, this walk is a way that we do things. Y en la halajá es la forma en que hacemos las cosas. It's a way of thinking, Es la forma de pensar, feeling, la forma de sentir and acting. y actuar. You know, everybody can be part of this. Y todos pueden ser parte de esto. Through Yeshua,
por medio de Yeshua. If you want to leave the pagan world, Si tú quieres dejarla el mundo pagano, you have to think, act, and feel a certain way. tienes que pensar, vivir y sentir de una forma. And the wonderful thing about this Lo hermoso de todo esto is the Father wrote it all down for us. es que el Padre lo escribió todo para nosotros. You don't need the Talmud, you just need a Bible. Tú no necesitas el Talmud, solo la Biblia. Okay? You know, a lot of people get into certain thought processes with the Bible. Muchas personas entran en una forma de pensar en la Biblia. And did you ever hear this? ¿Y será que has escuchado eso Oh, that anteriormente? translation is no good. Bueno, esa traducción no es buena. Okay, so read the chapter. Entonces lee el capítulo completo. If you have a problem with one of the things that are said in the chapter, Si tienes problemas de una cosa que se diga en el capítulo, the word will speak about itself. la palabra va a hablar por sí misma. All right, let's go back to verse 20 and 21. Entonces vamos a verso 20 y 21. You should also teach them the laws and teachings and show them how to live their lives and what work they should do. But you should choose from among all the people competent men who are God-fearing, honest, and incorruptible to be their leaders in charge of thousands, hundreds, fifties, and 10. Amen? Now remember, where did these people come from? Recuérdense de dónde viene, Even before this happened. dónde estaban viviendo antes de que ocurriera esto. They were living in Egypt, right? Estaban viviendo en Egipto, ¿verdad? So now these men are being raised up. Ahora estos hombres han sido levantados And these people that are going to judge the nation, y esas personas que van a juzgar las naciones, because you're never going to have 100% following of the law down here. porque realmente no vas a tener 100% seguidores así, 100%. That's only going to happen when the new heaven and new earth. Eso solo va a ocurrir cuando el cielo nuevo y la tierra nueva. So you're going to have problems, correct? Entonces vas a tener problemas de todas formas. And you're going to have people that decide how the problems get fixed. Entonces necesitas personas que van a ver cómo los problemas se resuelven. But these men were living in Egypt for all their lives. Pero estos hombres habían vivido toda su vida en Egipto. So now they're being told, Ahora se les había enseñado these judges must be God-fearing. que esos jueces tienen que ser temerosos de Dios These judges must be incorruptible. y esos jueces tienen que ser incorruptibles. Because if you're corruptible, Porque si eres corruptible, everybody will have their price. todos van a tener un precio. So what did we read in Proverbs? ¿Qué es lo que leemos en Proverbios? Train the child in the way that they should go. Entrena al niño en la forma que debe de vivir. Then they can be raised up to be these leaders. Entonces van a poder ser levantados para ser estos líderes. What did Yeshua say? ¿Qué le dijo Yeshua? Change the way you think, act, and feel. Cambia la manera de tu sentir, actuar y vivir. Become like a little child, right? Conviértete en un niño, un bebé. 1 second. Verse number 21 now. Verso 21 ahora. But you should choose from among all the people competent men who are God-fearing, honest, and incorruptible to be their leaders in charge of thousands, hundreds, fifties, and 10. Amen? So the criteria for being a leader or a judge, Y los requerimientos para ser un líder o un juez, you have to have these three things. vas a necesitar tener esas tres cosas. God-fearing, Ser temeroso de Dios, honest according to God's laws, ser honesto de acuerdo a la palabra de Dios and incorruptible. y ser incorruptible. Okay? And you can only be incorruptible if you fear God. Solo vas a ser incorruptible si temes a Dios. Because when you fear God, Porque cuando temes a Dios, you know if you go down that bad path, tú sabes si estás caminando por ese mal camino you will end up in hell. y que vas a terminar perdido. Okay? So do we have these type of men in our judicial system now? ¿Tendremos este tipo de hombres en nuestro sistema judicial en el día de hoy? The answer is no. La respuesta es no. But the question is why? Pero la pregunta es ¿por qué? Why and how did it get this way? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? Because when you don't fear God, Porque cuando no teme a Dios, then everybody will have their price that they can be bought.
Entonces todos van a tener un precio el cual pueden ser comprados. Let's read verse number 21 again. Entonces vamos a leer una vez más el verso 21. But you should choose among all the people confident men who are God-fearing, honest and incorruptible to be their leaders in charge of thousands, hundreds, fifties, and tens. Amen? Amén. You can only do number 2 and 3. Solo puedes hacer estas dos opciones. You can only be honest, Solamente puedes ser honesto number 3, incorruptible, e incorruptible. if you fear God first. Si temes a Dios primero. You will never be honest Si no, nunca vas a ser honesto. because you'll do what's right for you. Porque eso solamente va a ser lo correcto para ti. Because when you fear going to hell, Porque cuando temes de perderte en el infierno, then you will follow God's laws. entonces vas a seguir la palabra de Dios. Look at verse 21. Verse 21. Verso 21. Oh, I'm sorry, I wasn't looking up. But you should choose from among all the people competent men who are God-fearing, honest, incorruptible to be their leaders in charge of thousands, hundreds, fifties, and tens. Amen. Amen. So when Yeshua said you should act like a little child, Cuando Yeshua dijo que debes de actuar como un niño, you should reprogram yourself to think and act like God wants. tienes que reprogramar tu mente para pensar de la forma que Dios quiere. But you should be willing to be retrained in God's word. Tienes que estar dispuesto a ser reentrenado en las cosas de Dios. Now, over the last couple of weeks, I brought a bunch of stories, right? Por estas semanas he traído muchas historias o noticias About what's going on in the college campuses. de lo que está ocurriendo en los colegios. What's going on there? ¿Qué está ocurriendo allá? There's many young men and women being born again. Muchos jóvenes y hombres y mujeres naciendo de nuevo. Now, is that good? ¿Es esto bueno? It's a good start, right? Es un buen comienzo. But what does Yeshua say about that? Pero ¿qué Yeshua dice sobre esto? Turn over to Matthew 28. Vamos a Mateo 28. Matthew 28, Mateo 28, verse 18 through 20. versos del 18 al 20. Now, it's a good start to be born again, Es un buen comienzo el nacer de nuevo, but then those people have to be reprogrammed. pero entonces estas personas tienen que ser reprogramadas. Matthew 28, Mateo 28, verse 18 through 20. verso 18 al 20. Yeshua came and talked with them. He said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go make people from all nations into Talmudim, immersing them into the reality of the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh, and teaching them to obey everything that I've commanded you. And remember, I will be with you always, yes, even until the end of the age. Amen? Bien. Amen? Now, what's the first thing Yeshua says there? ¿Qué es lo primero que Yeshua está diciendo aquí? After being born again, what's the first thing? Antes de ser nacido de nuevo, ¿qué dijo? He says, make them students. Dijo que lo hicieran estudiantes. Before you do anything else, Antes de cualquier otra cosa, you first have to be trained in God's ways, primero tienes que ser entrenado en las cosas de Dios, in a way to think, en la forma de pensar, feel, de sentir and act. y actuar. So all these young people accepting Messiah is a good thing, Todos estos jóvenes aceptando al Mesías es algo bueno, but before they do anything else, pero antes de que hagan cualquier otra cosa, what does Yeshua say? ¿qué es lo que Yeshua le está Make diciendo? them into disciples, Talmudim, students. Es que hay que convertirlos en estudiantes. Because he said what? Entonces tú dirías que, He said, go make students of the entire world. entonces dijo que hicieran discípulos del mundo entero. Now, what does a student have to be? ¿Qué sería la función de un estudiante? You have to come to God like a little baby. Tienes que venir al Señor como un niño pequeño. See how that works? ¿Ven cómo eso funciona? So all these young people Entonces todas estas personas jóvenes who are accepting Messiah on the campus, que están aceptando al Mesías ahí en las universidades, what's the thing we have to do most? ¿qué es la cosa que deben de hacer? Principalmente, Baptize them? ¿sería sumergirlos en las aguas? No. No. The first thing you have to do is teach them God's word. Lo primero que hay que hacer es enseñar la palabra de Dios. Let's see what the word teach means in the Greek. Vamos a ver lo que la palabra enseñar significa en el griego. Teach is G1321. Number 1, to teach. Number 2, to impart instruction.
Number 3, instill doctrine into one. Number 4, explain or expound upon the thing. Y la palabra enseñar es el griego 13:21. Su primera definición es enseñar. Número 2 es impartir instrucción. Número 3 es inculcar doctrina a uno. Y número 4 es explicar o exponer una cosa. Hey, let's look at number 3. Vamos a ver en la número 3. Instill doctrine. Y es inculcar doctrina, no doctrina. So what does that mean? ¿Qué significa eso? Make them become like little children. Es que yo enseñarles que vengan a ser como niños pequeños. Train them up in the way that they should go. Enseña a las personas en la forma que tienen que ser. And what type of doctrine would that be? ¿Qué tipo de doctrina sería esta? Catholics? ¿Sería una doctrina universal o católica? Baptists? ¿Sería una doctrina bautista? Jewish? ¿Sería judaísmo? Biblical. Un judaísmo bíblico. Biblical. Sería bíblico. You have to retrain them, and they have to want to be retrained. Tendrías que entrenarlos de nuevo y ellos tendrían que estar dispuestos a aceptar esto. And the only way that's going to happen, Y la única forma que esto sería if those people would come to God like little children. es si todas estas personas vinieran al Señor como niños pequeños. Look at number 4. Miremos la definición número 4. To explain or expound a thing. Explicar o exponer una cosa. So all these people are getting saved. That's great. Entonces todo lo que está ocurriendo allá, esto es excelente. Now what you have to do Ahora lo que necesitamos hacer is you have to have leaders who know the Word of God, es tener líderes que que conozcan la palabra de Dios, that fear God, que le teman al Señor, that are incorruptible, que sean incorruptibles, honest, que sean honestos to train all these young people. y que estén dispuestos a entrenar a todas estas personas. Because why? ¿Por qué? They're going to grow up to be professionals or in their society. Porque van a crecer para ser profesionales en nuestra sociedad. But the other key part of this is what? Pero la otra parte clave es ¿cuál? They're grafted into whose house? Ellos están siendo injertados en la casa de quién? Into the house of Israel. Es a la casa de Israel. And that's Hebrew thought is a way of thinking, Entonces por eso es que el pensamiento, un entendimiento hebreo es de la forma de pensar, feeling, una forma de sentir and acting. y actuando. So Yeshua says you got to train them. Y entonces Yeshua dice que tienes que entrenarlos. Now let's look at verse 19 and 20. Ahora veamos los versos 19 y 20. Therefore go make people from all nations into Talmudim, students, immersing them into the reality of the Father HaKodesh, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I will be with you always, yes, even until the end of the age. Amen. Amen. Now the order of what Yeshua says is very important. Entonces el orden en el cual Yeshua lo estaba diciendo aquí es bien importante. He is sending these Hebrew men Y él está diciendo a estos hebreos, out to the world lo está enviando al mundo to fulfill the Isaiah prophecy. para fulfill, Isaiah prophecy, para cumplir esas profecías de Isaías, where Isaiah says, the coastlands wait for the Torah. donde Isaías estaba diciendo las costas estaban esperando tu Torah. And then in verse 20, what does Yeshua say? ¿Y qué dijo Yeshua en el verso 20? Teaching them to obey everything. Enseñándoles que obedezcan todo. You have to totally reprogram these people. Tienes que realmente programar a todos. But the first part is this. Pero la primera, lo principal es esto. They have to be willing to become students. Ellos tienen que estar dispuestos a ser estudiantes. They have to be willing to be reprogrammed. Ellos tienen que estar dispuestos a ser reprogramados. Now, these people will say they fear God, Y esas personas van a decir que sí, que temen a Dios, but they won't follow God's law. pero no van a seguir las leyes de Dios. Then how do you fear God if you don't follow His law? Entonces, ¿cómo vas a temerle si no sabes las leyes? Now, what did it say in Exodus? ¿Qué dice en Éxodo? Fear God, Dice que temas a Dios honest, y que seas honesto and incorruptible. e incorruptible. So you have to totally wipe out their previous doctrine Entonces ahí totalmente debe de deshacerse de esa doctrina que estaba anteriormente and teach them to obey every law.
Y tienen que enseñarles a obedecer las leyes de Dios. And these people have to want to do that, Y esas personas tienen que estar dispuestas a querer hacer or they esto. will not be fulfilling the mandate, what Yeshua is saying. O no van a estar realmente cumpliendo lo que Yeshua dijo. Then, after you train them, what do you do? Y después, entonces, que has sido entrenado, ¿qué haces? Then you put them through the immersion. Entonces es después de eso que hace la inmersión, la purificación. Because it's great to clean the outside of the cup, Porque está bien limpiar lo de afuera del vaso, but if you're dead inside, pero si estás muerto por dentro, then what good is a clean cup? entonces ¿de qué vale este vaso limpio? Now turn to Deuteronomy chapter 4, Vamos entonces a leer Deuteronomio 4. verse 1 through 9. Y en Deuteronomio 4 del 1 al 9, Bless you. Anybody learn anything? ¿están aprendiendo algo? Everybody understanding what's going on here? ¿Están entendiendo lo que estamos enseñando? Deuteronomy, Devarim 4, chapter 4, verse 1 through 9. Deuteronomio 4 del 1 al 9. Now, Israel, listen to the laws and rulings I am teaching you, in order to follow them so that you will live. Then you will go in and take possession of the land that Jehovah, the Elohim of your fathers, is giving you. In order to obey the mitzvot of Jehovah, your Elohim, which I'm giving you, do not add to what I'm saying and do not subtract from it. You saw with your own eyes what Jehovah did at Baal Peor, that Jehovah destroyed from among you all the men who followed Baal Peor. But you who stuck with Jehovah, your Elohim, are still alive today, every one of you. Look, I have taught you the laws and rulings, just as Jehovah, my Elohim, ordered me, so that you can behave accordingly in the land where you are going, in order to take possession of it. Therefore, observe them and follow them, for then all peoples will see you as having wisdom and understanding. When they hear of all these laws, they will say, this great nation is surely wise and an understanding people. For what great nation is there that has God as close to them as Jehovah our Elohim is with us whenever we call on him? What great nation is there that has laws and rulings as just as the entire Torah, which I am setting before you today? Only be careful to watch yourselves diligently as long as you live, so that you won't forget what you saw with your own eyes, that these things won't vanish from your hearts. Rather, make them known to your children and grandchildren. Amen. Go back to verse number 9. Ahora vamos al versículo 9. Only be careful to watch yourselves diligently as long as you live, so that you won't forget what you saw with your own eyes, so that these things won't vanish from your hearts. Rather, make them known to your children and grandchildren. Amen. You're supposed to train your children how to follow God. Se supone que debemos entrenar a los niños de cómo seguir a Dios. Make your children understand God's laws. Haz que tus hijos entiendan las leyes de Dios. Or in other words, O en otras palabras, train a child in the way that they should go. entrena al niño en la forma que debe de andar. Because what happens when they forget? Porque ¿qué pasa cuando se olvidan? Everybody does what is right in their own eyes, right? Todos harían lo que creen que es correcto delante de sus propios ojos. Why did God write this law? ¿Por qué el Eterno escribió esta ley? You're not to have sex with an animal. Que no debes tener relación sexual con un animal. Because people were doing it, right? Lo estaba diciendo porque ya habían personas que lo estaban haciendo. So God wrote a law saying don't do what they're doing. Entonces sería una ley diciendo no hagan lo que ellos hacen. So what happens when you forget that law? Entonces, ¿qué pasaría cuando se olvidas de esa ley? Then people start doing it. Entonces, que personas comienzan a hacerlo. And you could go to YouTube right now and look that up. I don't suggest it, but you can. Y yo no te sugiero que lo hagas, pero quizás te topes con eso en YouTube. So verse number 9 says, make them known to your children and grandchildren. Entonces el verso 9 dice, haz que lo sepan tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. But do it with passion. Pero hazlo con pasión. Did you ever have a teacher that talked like this in school? ¿Has tenido a un profesor que habla así de esta forma en la escuela? You're sitting in math class and the teacher's talking like this. Estás en la clase de matemática y el maestro está hablando así de lento como ya. How many of us learned from that? ¿Cuántos han aprendido de eso? How many of us liked our teachers who had passion? ¿Cuántos le gustan los maestros que tienen pasión? When you have a teacher who has passion for what they're teaching, you learn better.
Cuando tienes un profesor que enseña con pasión, tú aprendes mejor. Now, let's go back to verse 1 and 2. Entonces vamos a mirar ahora versículos 1 y 2 de Deuteronomio 4. Now, Israel, listen to the laws and rulings I am teaching you, in order to follow them, so that you will live. Then you will go in and take possession of the land that Jehovah, the Elohim of your fathers, is giving you. In order to obey the mitzvah of Jehovah, your Elohim, which I'm giving you, do not add to what I'm saying, and do not subtract from it. Amen. So what happens? What's verse number 1 telling us? ¿Qué está diciendo este verso 1? If you follow these wonderful laws, Si usted está siguiendo estas leyes maravillosas, if you judge by these laws, si estás juzgando, that's pretty clear, right? está muy claro, ¿verdad? There's no say we don't have to do these anymore. No hay no hay como decir, oh, no necesitamos hacer esto más. So we're to teach our children Entonces debemos de enseñar a los niños and our grandchildren. y a nuestros nietos, We're to train them debemos de entrenarles. in only some of the laws. Debemos entrenarles solo algunas de las leyes. Can we add more laws to this? ¿Podemos añadirle más leyes? No. Why? No. Why? No, ¿y por qué no? Why don't you want to add to this? Hmm? Why don't you want to add to this? ¿Por qué no le quieres añadir a esto? Because then when you add to it, Porque cuando le agregas más, it was perfect the way it was written. ya fue perfecto de la forma en la cual estaba. And you're not God. Y como no eres Dios, no puedes. So you're adding in imperfection to perfection. Entonces estarías añadiéndole imperfección a lo que ya es perfecto. When you subtract from the law, Cuando le quitas a la ley, you're taking from perfect and making it imperfect. estás entonces tomando de la perfección y lo estás haciendo imperfecto. See, what we need to be Así que tú sabes lo que debemos de hacer is babies es que como ser bebés, thirsty for the pure milk of God's word. debemos de ser bebés que están sedientos de la pura palabra del Señor. Now, did the Pharisees and Sadducees add to the word? Entonces sería que los fariseos y saduceos le añadieron a la palabra. Yes, they did. Sí lo hicieron. And where did they end up? ¿Y dónde terminó esto? In bad lands. Y eso terminó en de mala forma. Now let's look at verse 5 and 6. Ahora veamos los versículos 5 y 6. Look, I have taught you the laws and rulings, just as Jehovah my Elohim ordered me, so that you can behave accordingly in the land where you are going in order to take possession of it. Therefore, observe them and follow them, for then all peoples will see you as having wisdom and understanding. When they hear of all these laws, they will say, this great nation is surely a wise and understanding people. Amen. Amen. Amén. So we need to teach these laws Entonces debemos enseñar estas leyes to the next generation. a la próxima generación. We need to act according to what they say. Debemos de actuar de acuerdo a lo que se dice. Then when we do, Y luego then you take possession of God's land. de esto es que donde se toma posesión de la tierra, de la heredad que Dios da. When you don't teach them Cuando no le enseñas a ellos and you don't act according to what they say, y no está actuando de acuerdo a lo que se dice, then do you get to keep your land? entonces ¿será que vas a mantener la tierra? No, you don't. No, no vas a mantenerla. Then God gives your land to somebody else. Y entonces cuando eres expulsado de la tierra y se le da a otro. Now, what did verse 6 say? ¿Qué dice el verso 6? Will people hate these laws? Que las personas odian la ley. Look at verse 6 again. Verso 6, ¿qué dice? Therefore, observe them and follow them, for then all peoples will see you as having wisdom and understanding. When they hear of all these laws, they will say, this great nation is surely wise and understanding people. Amen? Amén. So if your judges are following these laws, Si los jueces están siguiendo la ley, they will be wise and understanding, right? ellos serán sabios y entendidos. Will people hate these laws when they hear them? Y las personas odian la ley cuando la escuchan. No, they will love them. No, lo van a amar. They will say you are wise and understanding people. O se van a decir, no, ustedes son personas sabias y entendidas. And it said all people, Y dice, todo aquellos. not just some, all people. No solamente uno, sino todos. They want to be like you. Ellos van a querer ser como tú. This is a great promise, everybody.
esa promesa de verso 6 es bella. And it's not just for the Hebrew people. No solamente son para los hebreos, It's for anybody who wants to be part of the family. es para todos aquellos que quieren ser parte de la familia. But you need to change the way you think, Tienes que cambiar la forma de pensar, the way you act, la forma de actuar and the way you feel. y de la forma de sentir. And then you'll have wisdom. Entonces vas a tener sabiduría. Look at verse number 9. Veamos el versículo 9. Only be careful to watch yourselves diligently as long as you live, so that you won't forget what you saw with your own eyes, that these things won't vanish from your hearts. Rather, make them known to your children and grandchildren. Amen. Amén. That's what we do with Passover coming up, right? Ahí es eso que hacemos en la Pascua, cuando lo que viene. It says, show your children what happened. Se dice, enséñale a los niños lo que sucedió. Don't forget to train your kids in God's ways. No te olvides de entrenar, de enseñarle a los hijos, enseñarles en la forma de Dios a tus hijos. Because what happens when you don't train your children? Porque ¿qué pasa cuando no entrenas a tus hijos? Turn to Matthew 24. Vamos a Mateo 24. We're going to look at verse 4 through 12. Mateo 24 del 4 al 12. Please let the children's ministry know. They got 15 more minutes. Or less. Matthew 24, verse 4 through 12. Mateo 24, verso 4 al 12. Yeshua replied, watch out, don't let anyone fool you. For many will come in my name, saying, I am the Messiah. And they will lead many astray. You will hear of noise of wars nearby, and news of wars far off. See to it that you don't become frightened. Such things must happen, but the end is yet to come. For peoples will fight each other, nations will fight each other. There will be famines and earthquakes in various parts of the world. All this is but the beginning of birth pains. At that time you will be arrested and handed over to be punished and put to death. And all peoples will hate you because of me. At that time many will be trapped into betraying and hating each other. Many false prophets will appear and fool many. And many people's love will grow cold because of increased distance from Torah. Amen? Let's go back to 4 and 5. Verse 4 and 5. Verso 4 y 5, una vez más. Yeshua replied, watch out, don't let anyone fool you. For many will come in my name saying, I am the Messiah. And they will lead many astray. Amen? How do you get fooled? ¿Cómo es que se te burla? How do you get fooled again? ¿Cómo es que se te engaña otra vez? You don't teach your children what? ¿No le enseñas a tus hijos qué? The way that they should go. La forma que ellos deberían de andar. Or you come into understanding that you need to keep Shabbat, Cuando te vino al entendimiento de que debería de guardar el Shabbat, but you don't do anything else. pero entonces no lo haces. Then you're being fooled by Satan. Entonces estás siendo engañado por el enemigo. How do people get fooled in verse 5? ¿Cómo es que las personas se le engañan en el verso 5? How do people get led astray? ¿Cómo es que ellos son desviados? You don't know what the truth is. Es porque no sabes cuál es la verdad. You have not been educated in Jehovah's rules. No se te ha educado en las reglas del Eterno. How do you get led astray? ¿Cómo es que se te extravía? You don't follow all the laws. Es cuando tú no sigues toda la ley. You're not willing to be retrained. No estás dispuesto a ser entrenado. You're not willing to listen to truth. Y estás dispuesto a escuchar la verdad. Now go down to verse 11 and 12. Ahora veamos ese verso 11 y 12. Many false prophets will appear and fool many people. And many people's love will grow cold because of increased distance from the Torah. Amen? How do false prophets arise? ¿Cómo es que la falsa profecía se levanta? Because people will listen to them. Es porque las personas escuchan They'll esto. tell them what they want to hear. Y las personas escuchan lo que quieren escuchar. How do these false prophets arise? ¿Cómo es que se levantan estas falsas profecías? The farther you get away from the Torah, Es lo tan lejos que te alejas de la Torah refusing to be reprogrammed, y rechazas ser reprogramado. the easier you'll be fooled by a Eso false prophet. Eso es así de fácil. Vas a ser engañado por la falsa profecía. The farther our judicial system gets away from God's rules, Lo más lejos que el sistema judicial se aleja de las leyes de Dios, then they will say illegal aliens have American rights. entonces van a decir que una persona ilegal que no tiene, que viene sin documentación e ilegalmente tiene derechos en el país.
That's like the Christians saying we don't need the law anymore. Es así cuando los cristianos dicen no necesitan las leyes más. Then how will you know what a false prophet is if you don't know the truth? ¿Y cómo sabes cuál es la falsa profecía si no sabes la verdad? When you don't fear God, Cuando tú no le temes a Dios, then you will do whatever is right in your own eyes. entonces vas a hacer lo que tú crees que está bien delante de tus propios ojos. How did we get to this point? ¿Cómo fue que llegamos a ese punto? Let's go back to Luke chapter 18, verse number 17. Vamos a ir de nuevo a Lucas 18:17. That's our last verse, everybody. Lucas 18:17, última porción bíblica. Anybody learn anything? ¿Han aprendido algo? Luke 18, verse number 17. Lucas 18:17. Yes, I tell you that whoever does not receive the kingdom like a little child will not enter it at all. Amen. Amén. You have to be hungry for the pure milk of God's word. Tienes que tener hambre por la palabra, la leche pura de la palabra del Señor. You have to be willing Tienes que estar dispuesto to change the way you act, a cambiar la forma que actúas, the way you think, de la forma que piensas the way you feel. y de la forma que sientes. You have to become like a little child. Tienes que actuar como o venir a ser un pequeño niño otra vez. What I say to you in this final word, Y lo que te digo en estas últimas palabras. welcome to the Department of True Education. Bienvenidos al departamento de la educación verdadera. And I say amen, Amén. amen. Amén. Want to just bow our hearts for one moment? Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. If you're out there today, Si estás ahí afuera en este día, the first step to getting into heaven el primer paso para entrar al cielo is you have to give your life over to Messiah Yeshua. es que tienes que entregarle tu vida al Mesías Yeshua. Messiah has come, El Mesías ya vino and he's willing to pay your price. y está dispuesto a pagar el precio por ti. But the thing you have to do first Pero el primer paso de lo que tienes que dar is you must give your life to Elohim. es que debes de dar tu vida a Elohim. How do you do that? ¿Cómo es que haces esto? You have to say these words after me. Tienes que repetir estas palabras después de mí. You have to say this prayer. Haz esta oración You must mean these words in your heart. y cree esto que vas a decir en tu corazón. So if you want to get to heaven, Así que si quieres ir al cielo, the first step is this. di esto primero. Say these words after me if you want to get into heaven. Repite esas palabras después de mí. Say, Yeshua, Di, Yeshua, I'm a sinner. soy un pecador I know that you're Messiah. y sé que tú eres el Mesías. I know that the only way into heaven Y sé que la única forma de ir al cielo is through you. es por medio de ti. I ask you to forgive my sins. Te pido que perdones mis pecados. I ask you to wash me, Te pido que me laves, clean me, que me limpies make me something new. y que me hagas nueva criatura. You said that for the very first time. Si has dicho esta oración por primera vez Meant those words in your heart. y has creído en tu corazón, Then you're born again. entonces has nacido de nuevo. But Yeshua said this. Yeshua también dijo esto, If you don't profess him before man, que si no te confiesas delante de los hombres, he cannot profess you before his Father and his angels. entonces no te podré yo confesar delante de mi Padre y los ángeles. So if you said that prayer for the first time Entonces si has dicho esa oración por primera vez in the sanctuary, y estás aquí en el santuario, just slip up your hand so we can pray with you. entonces levanta la mano para orar por ti. If you're hearing this on radio, television, or internet, Y si has escuchado ese mensaje por radio, televisión e just let internet, us know so we can pray with you. entonces contáctanos para orar por ti. In Yeshua's name, En nombre de Yeshua. everybody says amen. Amén. Amen. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again,
Just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer.